First of all, thank you for being here in this beautiful weather. So my name is Thuraiya. Saya dari Statistik Department MCMC. Dekat atas ni ke Asia. So hari ini saya akan discuss mengenai Internet User Survey 2017. So sebelum kita go detail, saya cerita dululah background mengenai introduce dulu mengenai Internet User Survey. So basically Internet User Survey ni kita panggil IUS lah. Ia adalah satu annual survey yang kita jalankan di MCMC pada setiap tahun. Jadi yang IUS 2017 ni adalah siri yang kelima untuk IUS. Jadi semua publication IUS boleh didapati di website MCMC bahagian statistik IUS. Jadi boleh tengok previous report lah. So this is one of few annual survey yang kita jalankan di Department Statistik. Antara yang lain kita juga jalankan handphone user survey, consumer satisfaction survey. So IUS yang setiap tahun lah. Okay. Jadi IUS ni kita jalankan sebab kita nak mengkaji mengenai trend and behaviour of internet user di Malaysia. Jadi every year kita punya questionnaire, we always make sure that it is relevant with what currently happen in our country. So input untuk buat questionnaire tu bukan saja datang dari department kami, tapi juga dari internal department dan juga external stakeholders lah. Contoh dia kalau untuk IUS tahun 2017 ni kita collaborate, kita engage dengan Department Advocacy and Outreach Division dan juga Department Network Security Management. Jadi external parties kita ada Ministry of Health actually approach kita untuk incorporatekan some of dia punya concern dalam IUS. Okay, jadi untuk IUS 2017 kita punya fokus number one demographic of internet user and non-user. So yang ni tak tahun soalan yang sama kita akan tanya untuk kita tengok trend of internet user. Siapa yang contoh macam orang tua kan, kita nak tengok dulu tak lama orang tua guna. Contohlah sekarang dah ramai. Okay. Lepas tu kita study mengenai online security and privacy. Yang ini kita jalankan dengan kita discuss dengan network security management department lah. Sebab diorang pakar dalam subjek tu. Jadi kita nak tengok apa yang kita tanya ni actually relevant ke tak. So tak adalah macam shot sendiri kan, buat survey tapi data tu tak ada apa pun kan. Okay. Kemudian kita tengok mengenai e-commerce dan juga child online parental, yang ini dengan Advocacy and Outreach Division dan dengan Ministry of Health mengenai online health information. So mereka nak tengok macam mana rakyat Malaysia ni menggunakan reliance of internet user di Malaysia ni mencari maklumat kesihatan menggunakan internet. Okay. Jadi metodologinya kita target semua inhabitants di Malaysia dan fieldwork ni kita jalankan di Computer Assisted Telephone Interview Center, juga di 3A, menggunakan telefon interview. Jadi sesiapa actually we welcome all of you to visit anytime untuk tengok macam mana kita jalankan kita punya fieldwork. Tapi sekarang tak ada survey lah, so datang pun tak ada apa-apa lah. Kena tunggu macam bila ada survey baru datang lah. Okay, sample size kita untuk internet user kita reach 2,402 internet user, iaitu 95% confidence level dan juga precision plus minus tu. Untuk non-user pula kita reach 1,667 orang non-internet user, iaitu 95% plus minus 3% precision. Okay. Okay, next, so bila survey ni kita approximatekan number of internet users in Malaysia pada tahun 2016 adalah sebanyak 24.5 juta. Okay, mewakili 76.9% rakyat Malaysia lah. Manakala bukan pengguna non-internet user adalah 23.1%. Jadi pengguna internet di Malaysia ni semakin bertambah lah. Daripada 2013 kita ada 18.1 juta, sehingga tahun 2016 kita dah ada 24.5 juta. Okay, bagi bukan pengguna internet, non-internet user, most of them memang tak pernah menggunakan internet, tapi ada sedikit yang pernah menggunakan internet tapi mereka dah tak menggunakan internet. So this is as per ITU definition, in which internet user is those who have used internet for the past 3 months.
So bila kita tanya mereka, saya dah lama tak guna internet, lebih 3 bulan, dah setahun saya tak gunakan internet. So automatic mereka akan masuk jadi non-internet user. Okay. And then we further ask non-internet user ni kenapa tak gunakan internet atau kenapa dah berhenti menggunakan internet. Okay, the top 2 reason adalah number 1, lack of skills and lack of confidence, diikuti dengan lack of interest. Okay, 2 reason ni is actually similar, boleh juga similar countries pun bila mereka buat internet user survey mereka similar findings. Okay, Korea, Singapore pun bila ditanya mengapa tak menggunakan internet, the top 2 reason adalah lack of confidence and skill as well as lack of interest. Okay, and then kita punya non-internet user ni lagi decide dia tak cukup masa, not enough time to use internet, senior citizen, dia rasa macam dia dah tua, and then cost too high. Cost ni boleh jadi cost untuk device, untuk beli device untuk access internet, dan juga cost untuk macam beli data atau cost untuk get connected lah. Okay, and then various reason, ada tak ada internet access, tak ada device, dia concern dengan content internet, privacy concern dan juga security concern lah. Okay. And then kita tanya kepada internet user, dia punya device untuk mengakses internet. Number 1 device adalah smartphone. Jadi penggunaan smartphone memang for the past few years memang dia nombor 1. And actually among mobile device, mobile device kita ada smartphone, kita ada laptop, tablet, feature phone. Smartphone je yang penggunaan dia meningkat. The rest of mobile device yang lain penggunaan dia actually semakin menurun lah. Even penggunaan laptop semakin menurun, tablet dan feature phone semakin menurun. Okay. And then next kita tanya place kat mana dia access internet. Most of them memang dekat rumah lah, and on the go. On the go tu means kat mana-mana menggunakan mobile data dia. Jadi kalau kita tengok dekat sebelah sini smartphone, penggunaan smartphone begitu tinggi. Kat sana penggunaan on the go pun agak tinggi, menunjukkan kita punya country ni macam mobile driven lah. So dalam jalur lebar subscription, mobile subscription di negara kita, subscription jalur lebar mudah alih, mobile broadband dah 27 dah lebih kurang dalam 33 juta, tapi fixed broadband dalam 3 juta macam tu je. So penggunaan mobile broadband sangat tinggilah di negara kita. Okay. Next, kita tanya, we ask the respondents apa yang mereka buat semasa menggunakan internet. Okay, the first 2 reasons, kalau kita tengok, number 1 communication, number 2 visit social networking site. So internet ni dah jadi satu medium yang penting untuk rakyat Malaysia ni bersosial. Okay, so kenapa communication by text ni sangat tinggi? Sebab adanya OTT services lah, macam WhatsApp, Line. Jadi orang drawn untuk guna benda tu sebab sekarang dah boleh delete WhatsApp, tu dah boleh delete, itu boleh pula pergi buat kartun, gambar, video semua, jadi sangat senang. Okay, dan OTT message service ni dah boleh digunakan dalam pelbagai device. Maksudnya bukan setakat kat handphone je, boleh buka laptop, boleh berpura-pura buat kerja padahal sedang ber-WhatsApp dengan member sebelah, contohlah. Okay, kedua, kita tengok biasa buat. Okay, kedua, visit social networking sites lah, Facebook apa semua, dan yang itu kita akan tengok kemudian apakah social media yang paling kerap digunakan di Malaysia. Seterusnya, kalau boleh tengok penggunaan OTT untuk streaming, sama ada music atau video juga semakin popular, dan juga penggunaan take up dia agak tinggi lah sebab sekarang ada Spotify, Netflix, iFlix. Okay. In terms of e-commerce or online shopping pun ada peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk e-commerce kita akan discuss lepas ni, dan juga penggunaan e-banking pun semakin meningkat, dan penggunaan cloud storage masih rendah tapi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Okay.
Seterusnya, okay, we look at social media. Okay, Facebook among internet user. Okay, sebelum tu number of social media user in Malaysia approximately 21.9 juta. So daripada 21.9 juta ni 97% ada Facebook. Okay, so this is followed by Instagram, YouTube, and inilah semua kat sini. Okay, jadi penggunaan Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn dan Tumblr meningkat daripada tahun sebelumnya. Okay, tapi ownership untuk WeChat, Google Plus dan Line Timeline berkurangan daripada tahun yang sebelumnya. Okay, WeChat, yes? It's quite interesting actually pasal yang Tumblr tu. Kita dah blog ke? Oh, saya blog tu saya tak boleh bagi komen sebab saya pun ada akaun Tumblr dan saya guna. So saya tak pasti. Tak tahulah, boleh je guna Arif. So saya okay. Terima kasih. Tapi tak tinggi lah, 4.8% je. Okay. Okay, jadi social media ni digunakan bukan sahaja untuk kita orang biasa lah, sebab macam tadi kan kita cakap internet sangat penting sebagai medium of communication. So kita nak communicate dengan kita punya relatives ke saudara mara, tapi business pun mengambil kesempatan untuk menggunakan social media as part of dia punya marketing teknik. Okay. Okay. Next, this section kita akan discuss mengenai penggunaan internet untuk mencari maklumat kesihatan. So yang ni seperti yang saya beritahu sebentar tadi, ini kita di-approach oleh Kementerian Kesihatan, Ministry of Health actually datang and minta kita includekan part ni ke dalam kita punya questionnaire. So apa yang mereka nak buat, mereka nak gauge how much reliance of internet users ni terhadap maklumat yang didapati dalam internet mengenai maklumat kesihatan. Okay, jadi kita tanya mula-mula, kalau do you actually use internet to look for health related information? Okay, 77% of them actually use internet untuk cari maklumat kesihatan. So bila kita tanya what kind of health information that you look for, number one, dia tengok for symptom and disease. Contoh dia macam oh, hari ni rasa ada rash dekat tangan, so type rash in hand plus dizziness macam tu, keluarlah oh you ada sakit ni. So pergi klinik, doktor saya dah google, saya rasa saya sakit ni. Betul salah. So apparently a lot of people do this. Think kita pun buat juga, saya pun buat. So macam and then nak tengok kepada healthcare tips and treatment method, semua nak cari kalau dah ada apa ni, macam mana nak buat. Okay. And then kita tanya, bila you cari maklumat kesihatan dekat internet, how much do you actually trust the information? So di sini regardless of dia punya medium lah, mungkin dia jumpa di website Kementerian Kesihatan, mungkin dia jumpa maklumat tu di blog. So kita tanya how much do you trust those information? Most of them actually trust. 80% mostly trust, and then 2.7% completely trust the information they found online. So we hope that with this information, Ministry of Health can do something in order to make sure that health information yang available online is actually reliable dan tidak memudaratkan. Okay, next this section kita discuss mengenai e-commerce. Okay, e-commerce participation has increased kepada 48.8% pada tahun 2016. Okay, previous year it was 37 point something, but it's around 30% lah. So the use of e-commerce dah meningkat lah di negara kita. Okay, jadi kita tanya kenapa you tak shop online? Number one reason sebab ramai lagi yang prefer nak pergi kedai untuk beli barang tu direct, sebab you nak tengok barang tu, you nak try dulu muat ke tak, apa semua betul ke tak. Okay, and then second, still tak confident, tak ada skill, sebab you nak beli online you kena pergi pula belajar macam mana nak transfer duit. So ramai lagi yang rasa menyusahkan, malas, tak cukup skill tu. And then concern about security and privacy, and also memang simply not interested. Okay.
Okay, next, bila kita tanya you punya location of the seller, mana you beli daripada online seller tu foreigner ke local. So kita tengok actually quite a lot yang cross border, 20% yang both local and cross border, and 4.7% cross border. So tambah-tambah jadi berapa? Ni lah. Okay, jadi this information is actually important because kita nak tengok the fulfillment of cross border in our country lah. And then kita tanya macam mana pula dia bayar. Okay, number one yang paling famous adalah online bank transfer. Maknanya you pergi CIMB, klik you pergi Maybank to you, transfer duit kepada seller tu terus. Number two, ATM bank transfer. You pergi beratur dekat ATM, masukkan duit. Number 3, COD. Okay, number 4 baru credit card. So kalau you tengok number 1 to 3, semua tu adalah cash transaction. Okay, so kita punya country ni still lagi cash, prefer menggunakan cash daripada method macam credit card ataupun sekarang ni banyak points redemption, voucher. Dengan in the future kita akan ada e-wallet. Jadi semua tu adalah menggunakan kredit instead of cash. Okay, and then kalau kita tengok mengenai kita tanya how much they are spending annually on online shopping. Okay, most of internet online shopper ni still lagi spend tak banyak lah, still hanya 500 ke bawah je setahun. Okay, hanya beberapa je yang actually spend sampai 2-3 ribu ke atas. Okay. And then next kita tanya mengenai how do you receive you punya online purchase yang physical. Most of them prefer express postal courier lah, sebab macam dia express kan, cuma senang. Okay. So ada question so far? Concern? Okay. Next, okay, this is one of the, kebetulan sekarang ni pula tengah isu data leakage. So kita tanya internet user, sejauh mana actually online privacy tu penting kepada mereka. Jadi kalau tengok ramai yang cakap yang penting lah, extremely important around 60%, important around 32%. Okay, and then kita tanya pula, apa benda yang you all share dekat online. So most of them, majority of internet user actually share something, share dia punya personal information online. Hanya 7.8% je yang tak share apa-apa. Okay, so dia rasa privacy tu penting, but yet they are still sharing. Okay, so apa yang dia share, most of them share foto, gambar diri sendiri lah. Whether dekat Facebook, Instagram atau sekarang ni LinkedIn, semua macam nak cari kerja best. So letaklah resume atas LinkedIn, letak gambar, tarikh lahir, nama sebenar, email address, phone number pun ada. Okay, tapi we can say that awareness of protecting online information is quite noteworthy lah. Noteworthy sebab most of them actually do something to make sure that their personal information is safe online. Okay, hanya 14% je yang tak buat apa-apa untuk protect. So macam mana dia protect? Pertama, clear browser history, they install security device, backup diorang punya file, and then use privacy mode macam incognito, Google Chrome incognito. Okay, others including regularly changing password and so on. Okay. Right, next we ask about cyber security. Oh, I forgot to mention that this section and the previous slide is actually collaboration with Network Security Department. So they advise us on how to correctly phrase some words, kan, macam apa yang relevan mengenai security and privacy. Okay, we ask internet user, you pernah tak kena cybercrime? Kena encounter any cybercrime? Number 1 and number 2 yang paling common adalah virus, malicious code and spam. Okay, hacking tak banyak, adalah 8.8%, abuse of personal information 6.2%, cyberbullying is 4.2%. Okay,
And then we ask them, lepas kena insiden cybercrime ni, apa yang you all buat? Okay, I think I would like to go straight to this part. 8%, only 8% of those people yang kena cybercrime ni yang actually reported to authorities, MCMC, MICEN atau PDRM. So kenapa, we have to think, kenapa orang malas nak report ke authority bila dia kena cybercrime? Adakah sebab report pun tak guna ke, macam mana ke? So this is something to think for lah. So most of them usually bila dia kena macam code ke spam ni, dia just tukar password je, and then lepas tu discuss je dengan orang, aku kena benda tadi kan. So tak bother pun nak report ke authority. Okay. Okay. And then this part is also a collaborative effort dengan advocacy and outreach division. Okay, dia tanya kita, sebab ini adalah parental control software ni is part of our CMAP 2020 punya strategic thrust, which is to encourage the use of parental control software among parents lah. Okay, so first we ask them, are you parents or not? So bila internet user tu parents, kita proceed untuk tanya section ni. So kalau dia bukan parents, kita tak tanya lah. Okay, so kita tanya, macam mana you make sure that you punya anak selamat semasa menggunakan internet, semasa menggunakan internet. So dia punya cakap, okay, kita just monitor je lah anak kita. Kita tengok apa yang dia, dia punya browser history, check handphone dia, masa anak dia guna, dia duduk kat sebelah anak dia, macam tu. Okay, and then next is dia ajar anak dia menggunakan cara penggunaan internet yang selamat. Okay, tapi hanya 17% je parents yang install parental control software ni dekat device yang digunakan oleh anak mereka lah untuk menggunakan internet. Okay, and then kita tanya, kenapa you tak install parental control software dalam untuk anak you? Okay, number one, simple je, dia cakap sebab dia dah rasa, dia dah percaya dah dengan anak dia. Dia dah percaya dah kalau dia suruh anak dia, okay, you tak boleh buka website macam ni. So dia percaya anak dia takkan buat. So they believe that dia punya limits and regulation boleh make sure anak dia tak buat benda pelik-pelik di atas talian. Okay, and then almost 60% tak pernah dengar pun mengenai software ni. Padahal it's quite a lot lah. A lot of service provider pun dah came out dengan dah roll out parental control software ni, tapi take up still tak tinggi. Jadi again something to think for lah, kenapa take up tak tinggi, orang memang tak nak guna ni sebab apa. Okay, and then next is almost half, 47% cakap dia dah memang percayalah kat anak dia, guna je lah macam tu. Okay, and then ada yang hesitate nak guna sebab lot of this software kena bayar. Macam service provider tu kena RM3 sebulan, RM10 sebulan. So macam rasa tak nak bayar. And then 9.5% dia tak rasa pun software ni works untuk make sure anak dia selamat. Okay, mungkin dah install, tapi budak sekarang macam dah pandai, boleh pergilah backdoor ke apa, tak tahu lah istilah dia kan, macam untuk override sistem parental control software tu. Okay. Okay, the last question kita tanya, kalaulah ISP ada sediakan platform ni, parental control software, how much you actually willing to pay untuk menggunakan parental control software ni? So most of them actually, kalau kita tengok, hanya 31%, 31.4% terus cakap kita memang tak nak gunakan software ni. So it seems like money is not the issue here. A lot of people still willing to pay, it's just that orang memang tak nak guna. Okay. Okay, so this is the end of the, not the presentation, the behavior part. Next we will move to demographic part lah. Okay. In terms of demographic, we can say that we have more men internet user than female. Tapi bila tengok rakyat Malaysia ni, memang lelaki lebih ramai daripada perempuan pun. Jadi of course internet user lelaki akan lebih ramai daripada internet user perempuan. So kita tengok in terms of adoption pula, maknanya among lelaki berapa ramai internet user.
among perempuan berapa ramai internet user. Bila kita compare adoption macam tu, we found that actually lelaki dengan perempuan, they have equal chance of using internet. So female adoption is 68, male adoption is also 68. So tak ni internet gender gap tak tinggi pun di Malaysia, which is kalau according to ITU dah sama taraf dengan developed countries. Okay, untuk negara-negara macam Asia and Pacific, internet gender gap memang sangat tinggi. Even in developed countries pun memang agak tinggi. Jadi in Malaysia kita dah tak ada isu macam tu. Men and women equality in terms of internet user, okay. So in terms of internet activity, we found that women and men, both of them, kita menggunakan internet tu untuk aktiviti sama je. Kalau lelaki nak guna untuk communication, perempuan pun ada equal chance of using the internet for communication. Except for certain activities, we can see that macam contoh online shopping, women lagi banyak online shopping. The adoption of online shopping among women adalah lebih tinggi daripada lelaki. Okay, and then in terms of online games, lelaki lebih banyak bermain online games daripada perempuan. Okay, next, this is in terms of demographics. In terms of age, of course semakin age group semakin meningkat, adoption of internet juga semakin berkurangan. Okay, tapi bila kita compare dengan previous study, kita boleh tengok actually penggunaan internet ni semakin meningkat bagi kalangan warga tua juga. Jadi purata pengguna internet pun semakin meningkat. Jadi lagi ramai orang tua semakin menggunakan internet lah. Okay, in terms of education pun semakin tinggi education, semakin likely lah, they are more likely to adopt internet. Okay, in terms of income pun seperti juga, dia punya income lagi banyak, the more likely you are going to use internet. Okay, so actually this is the end already. Any questions? Macam mana dapat info-info macam ni? Let's say kalau kami turunkan bagi TeaTalk kepada pihak lain, pasal semua, sebab kan dia orang nak tahu jugalah sedikit sebanyak pada sebagai report ini. Okay, report for iOS 2017 dah available di MCMC website, and I think we have no problem to share this slide dengan KRC. KRC akan beritahu lah. Okay, tak ada dah. Okay, then kalau tak ada soalan, I think we can end. Yes. Thank you very much. In terms of the users, right? Adakah itu masuk sekali dengan, let's say, pengguna-pengguna pusat internet satu Malaysia? Yes. Sebab kita tanya do you use internet, this is different dengan subscription tau. Sebab orang tu mungkin dia tak berlanggan dalam lebar, tapi dia menggunakan internet di pusat internet satu Malaysia. So dia masuk dalam kita punya account lah as internet user. For the parental control punya software tu, usually the ISP dia buat apa untuk macam give the awareness macam this is you can buy it lah. Macam mana? So usually macam I think for Astro you have online kan. Tapi pun saya rasa sekarang I tak tahu lah, last month nak tengok macam dah tak ada. I don't know what happened lah. Kita tanya Astro ke kenapa. Tapi itu untuk Unify ke, I think Unify, sorry, bukan Astro. So I tak tahu yang ISP service providers yang lain macam mana kita nak ambil. Well, statistic department can say that sebab kita pun tak boleh nak cakap on behalf of ISP lah ke mana menghilang. In fact, masa Network Security Department approach kita, Advocacy and Outreach Department Division approach kita untuk include this section of question dalam kita punya questionnaire, dia punya concern dia exactly macam tu. Kenapa take up tak banyak? I'm not sure if I can say this or not. But masa dia discussion tu, concern daripada MCMC is that ISP pun macam tidak begitu bersungguh untuk promotekan dia punya
Can I say this to you? ISP pun macam tidak begitu bersungguh lah untuk promotekan. Rupanya mereka macam diarahkan lah untuk buat benda tu. But just make it there tapi tak. Tapi itu apa yang dia beritahu pada kami lah. Sejauh mana cerita tu you cannot ni lah bergosip lah. Boleh lah. Lagi? Thank you. Okay, then Dia bergantung pada subscribers punya dia subscribe to what kan, age factor tu kan. So macam mana you ambil target audience yang you punya age factor tu, user age tu. Macam untuk punya apa 20 tu kan, itu based on subscribe to telcos ke macam mana? tak, sebabnya kita untuk subscription kita ada admin data. Maknanya kita sendiri suruh telco hantar berapa banyak you punya subscription to internet untuk bulan ni. So maknanya kalau macam yang warga tua tu, kadang-kadang orang lain yang register on behalf. Jadi untuk macam tu jadi sebab tu kita ada survey untuk cari internet user instead of broadband subscriber atau subscription. Sebab internet user ni kita takkan tanya adakah anda menggunakan internet, dah tu je. Kita takkan tanya you punya, kita tanya lah tapi kita tak jadikan dia factor untuk kita punya number of internet user. Maknanya kita tanya macam ni, adakah anda menggunakan internet? Yes. Dan dia terus masuk internet user. Kita takkan tanya you register ke makcik register Telkom ke atau anak makcik register ke atau makcik guna dekat pusat internet. Kita takkan tanya macam itu. So dia punya target dia adalah seluruh rakyat Malaysia. Maknanya macam tadi dia mungkin budak kecil 5 tahun, dia tak boleh nak register pun kepada internet, tapi dia guna dekat sekolah dia. Contohnya sekolah dia ada komputer, dia gunakan dekat sekolah dia. Jadi in terms of subscriber, dia bukan subscriber tapi dia adalah internet user. Ada soalan? Kalau tak ada, I think we can terima kasih banyak. Satu lagi last, saya nak hari ni birthday saya punya colleague, saya nak cakap birthday dia.